अस्सलाम वालेकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम रोज़ा की फ़र्जियत के बारे में बात करेंगे। रोज़ा पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज था। सूरह अल बकरा आयत 183। है ईमान वालो, रोज़ा तुम्हारे लिए लिख दिया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों के लिए लिख दिया गया था, यानी फ़र्ज किया गया था। माह रमज़ान की फजीलत। अल्लाह ने माह रमज़ान में शब कदर रखी। अल्लाह ने शब कदर में कुरान नाज़िल किया और शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। सूरह अल कदर आयत 1-2। अल्लाह ने कुरान को मुबारक रात में नाज़िल किया। सूरह दुखान आयत नंबर 3। कुरान के नज़ूल के बारे मुराद है कि कुरान का नाज़िल होना शुरू हुआ, इसलिए कि आगे कुरान में सूरह अल बकरा आयत 185 में है। माह रमज़ान ऐसा है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ या होना शुरू हुआ, क्योंकि अल्लाह ने सूरह दहर आयत 23, सूरह बनी इसराइल आयत 106 में और सूरह फुरकान आयत 32 में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कुरान बतदरीज यानी थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल फरमाया। क्या कुरान 2 बार नाज़िल हुआ? सूरह कसस आयत 86। और हज़रत को तो ये उम्मीद न थी कि आपके पास किताब यानी कुरान नाज़िल की जाएगी, मगर तुम्हारे रब की मेहरबानी से कुरान नाज़िल हुआ। सूरह आला आयत 6। ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ सुने, हम आपको ऐसे कुरान पढ़ा देंगे कि आप कभी ना भूलोगे। सूरह हूद आयत 49। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की चंद खबरें कुरान में दर्ज यानी वाक़यात हैं जो हम आपकी तरफ वही के ज़रिए पहुँचाते हैं। इससे पहले न तुम जानते थे न तुम्हारी कौम जानती थी। सूरह शूरा आयत 52। और इसी तरह हमने अपने हुक्म की रूह यानी कुरान को तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए भेजा। तुम तो ना किताब को जानते थे ना ईमान को जानते थे। इन आयात में रसूल खुदा पर कुरान का एक ही बार नज़ूल बतदरीज ज़ाहिर करता है। सूरह अल मुजादला का शान नज़ूल वज़ाहत करता है कि रसूल खुदा को पहले से अहकाम खुदाबंदी बिल्कुल मालूम न थे। रोज़ों का आगाज़। सूरह अल बकरा आयत 187 में है कि खुदा के इल्म में था कि तुम मोमन अपने आप से ख़यानत करते थे, बस खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। शुरू में रोज़ों में औरतों से हम बिस्तरी जायज़ न थी, फिर अगर किसी ने रात को खाना खाने से पहले सो लिया तो फिर उसे भूखा ही रहना पड़ता था। जब अक्सर सहाबा इकराम से दोनों पाबंदियाँ बर्दाश्त न हो सकीं तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और रोज़ा के लिए नया हुक्म जारी फरमाया। रोज़ों के लिए नया हुक्म। रोज़ा कब शुरू होगा? अल्लाह ने सूरह अल बकरा 187 में फरमाया कि खाओ पियो कि जब तुम्हारे लिए सुबह की सफ़ेद धारी यानी सुबह सादिक का आगाज़ रात की स्याहदारी से नुमायाँ हो जाए, यानी रातों रात खा सकते हो। रोज़ा की अफ्तारी। सूरह अल बकरा आयत 187। और इसके बाद रोज़े को रात तक मुकम्मल करो। अक्सर लोग बिलखसूस रमज़ान में रोज़ा शाम को अफ्तार करते हैं, मगरिब की नमाज रोज़ा अफ्तार करने के बाद पढ़ते हैं, जबकि सारा साल मगरिब की नमाज शाम ही को पढ़ते हैं।
عورتوں سے ہم بستری، راتوں رات عورتوں سے ہم بستری بھی جائز ہے۔ سورہ البقرہ آیت 187 میں ہے کہ وہ تمہارے لیے یعنی عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اعتکاف میں عورتوں سے ہم بستری حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 187 میں فرمایا یہ اوقات روزہ اور احکام روزہ کے اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ان کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 187 میں ہی فرمایا اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے رات کو بھی ہم بستری کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اوقات، رات، گہری رات، صبح کاذب، صبح صادق، طلوع آفتاب، جب دھوپ چڑھ جائے، ظہر، عصر یعنی غروب آفتاب سے پہلے، مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد، عشاء جب اندھیرا چھا جائے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اوقات ہمیشہ ترتیب سے یکے بعد دیگرے ہی آتے ہیں، ہر وقت کا اپنا مخصوص دورانیہ ہے۔ روزہ کی رخصت اللہ نے بیمار اور مسافر کے لیے فرمایا ہے، بس جو شخص ماہ رمضان میں قیام میں ہو تو روزہ رکھے، یعنی سفر میں نہ ہو، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ روزہ کی قضا کرے، ماہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزے بجا لائے۔ خدا تمہارے لیے آرام چاہتا ہے، زحمت و تکلیف نہیں۔ تم یہ دن پورے کرو اور خدا کی اس لیے بزرگی بیان کرو کہ اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، ہو سکتا ہے تم شکر گزار ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 185 میں یہ لکھا ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی دائمی مریض، بوڑھے ہیں، مرد و عورت، ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ سورہ البقرہ آیت 187۔ روزہ کا مقصد اور قبولیت سورہ البقرہ آیت 183۔ روزہ اس لیے ہے تاکہ مومن پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ روزہ کی حقیقت روح تقویٰ ہے کہ یہ متقی لوگوں کی تربیت کا ایک بڑا مؤثر عامل ہے۔ ہم کو خود پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہے یا نہیں، اگر ایک ماہ کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلے کہ احکام خدا کی خلاف ورزی کرتے وقت ہم اللہ کے سامنے روز قیامت جواب دہ ہیں اور اس خوف سے گناہ کو چھوڑ دیں تو سمجھ لیں ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر ایسی تبدیلی نہیں آتی تو روزے سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ روزہ اتنا اہم ہے کہ عورتوں کو حیض میں نماز تو معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں بلکہ اسے بعد میں پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم رزق کے بارے میں بات کریں گے۔